Ani judi samani saya tongkai norok jotono nakarnai ang nong thani nakar sani no puila no ani kokno chengnai party plenary jeung mani ang o mia bai tini je asugui nai mani oro bason ni se competition choli laisiwo kintu oro chini সংগঠন grassroots level ni chini top level পর্যন্ত বাহাইকে রাখ নাই ব জায়গা বুতি সমস্যা আঙ্গুই তংখা বড় গ্রুপিং আঙ্গুই তংখা সাউথ ত্রিপুরাও তাঙ্গই ফেলুংখা কিল্লা তাঙ্গই ফেলুংখা সামনু তাঙ্গই ফেলুংখা চিনি পাতি তাঙ্গই দুর্বলুংখা মিয়ানি সিমি তিনি সিক পয়েন্ট কোন আলোচনা করেই পাতিনি গাইডলাইন করেই পাতিনি স্ট্রাকচার করেই সবানি বুতাং করেই কোনো নেতাই মিয়ানি সিমি তিনি সিক পর্যন্ত কক থাইছা ছাইয়াকো তাকো রক তামনি বাগै সাজা গিয়া তামতং পার্টি প্লেনারি आं खोनाका आंनि बयस दाबो 60+ पार्टी प्लेनारि अंगो इन्दुर बिसिंगो सिलेक्टेड लीडर सिलेक्टेड मेम्बर नि बिसिंगो पार्टी नि हामिया चाया पार्टी नि बड़ दुर्बलता ब नेता हामिया खाइ तंखा अबनो सुक्रुबुइ क्रिटिसाइज खायै हामलायै पार्टी न मासलामो किन्तु मियानि सिमी साबनि से साबो याक्ति सालाय बासन दि माखा अमसे और फुनुक जाखा महाराष्ट्र साबो बिसि मालनि श्री माखा महाराष्ट्रनि बंश बाय राजमाता बाय आगिनि सिमी साबो सम्पर्क खाइ माखा अम सिमी से और बासन बिसि कम्पिटिशन लाइसो अम बाय संगठन दा रागनो रागनो रागै माया अमनि रेजाल किल्ला साउथ त्रिपुरा सामनो जों मानखा 2026 फाइ तंगो चिनि बिसिंग हाई लेवल कैसा कमिटी इंखा पार्टी नि महाराष्ट्र न खाइरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेम्बर एमएलए उंखा जों कक थाइसा सोंजागिया आनि एलाकाओ बो आं कोप्लाय उंमानि यागुलो बुसे कष्ट काय कोप्लाय इंखा आनो फेल खाइनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरक बो जोंनो सानान चिनिबो तो कायसे सुजुग दंना नांगोन ब्ले जोंनो कोनो दिन सोंका केबो जों एमएलए जोंनो सोंका केबो सोंया ताखुग्र तिनिसिक पर्यंत तिप्रा मथा नंगै केबो सोंयाको कोनो एमएलए रंनो ताइसे सोंगा साइमेया रंजित देबबर्मानो सोंयाको तिनिसिक पर्यंत ओ हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट तामंखा तिनि ओ प्लेनारि और साजांना तंगमानि तिनि साजागियाखौ तांगै साजागिया तांगै खगै तो निजांनायाबो ओ पार्टी की गोपन पार्टी और पार्टी रागनायनि बागै प्लेनारि और मा सालायनाय और काहामबो मा सानाय क्रिटिसाइज मा खायनाय और काहामबो मा सानाय किन्तु और साजागियाखौ पार्टी नि गोबां मावजामा प्लेनारियाव सकपायलिया श्रीराम देबबर्मा सकपाया एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा सकपाया चिनि अन्यान्य किछु नेता मकल जेटा कलायनाय बरक सकपाया बरक तांगै सकपाया तांगै फाइया अमनि विषय केबो कक्ति सानाय करै तांगै फाइलिया बरक पार्टी प्लेनारियाव त अबरक सिं चेत्रै सालायना नांगौ किन्तु और फाइया और फाइलिया बरक तांगै बरकनो तो खोज खाने नांगोन बरबो तो ताबुनो पार्टी नि याकार थायाको सदागर कलय तिनि और सकपाया दिनेश देबबर्मा सकपाया तांगै सकपाया बरंनि सम्पर्के बो जों खोज खबर नानान तंगमानि किन्तु तिनि और कायसे अजम्मा फानो केबो खोज नानै करै तितिरि एडिसि तिप्रा मथा पावार तंगो रां करै ठीक तंगो जे रां फाइमानि ताम सामुंखा और अम तिनि सानानि तंगमानि और सानानि तंगमानि कायसे चिकनसा दुखनि कक थाबानो आं मुक्ति खालायजानानि कक आनि रामचंद्र घाट केन्द्रनि कायसा बोरै सागो केरोसिन दुइ हर नांमानि एडिसि न सीएम न
mung khuino sanayang ano sajai ongthon ang bono phone khaisaka ani kaisa buri jibi hospital klai tong ang 5000 rubai kha ang bono saka bini injection nong nango 80% khamai thangka edisio dorgasto suya ang nije tuni riyo ang nije tuni kabu phone bono saka kisare de অজ বরি নে কাইসা ইনজেকশনের দাম 4010 টা নাঙ্গো বসে সেংচ অনুকা সাইমান 2000 টাকা অথচ একই সেংচনের লিস্ট কিল্লা নে কাই 7000 টাকা সেংচ অনুখা তাঙ্গি ডিসক্রিমিনেশন রাং করি খাই যতন সমান করি দে কেবা কাই 7000 মান নাই কেবা কাই 2000 মান নাই অমোদা অমসলি মাইয়া মতেকে পাতি রাগৈ মাংলাক পাতিও বড় টংলাক রঞ্জিত দেববর্মা সাব জুনাল চেয়ারম্যান ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নি জুনাল চেয়ারম্যান নি রিকমেন্ডেড বাই অনেক বড় উপকারংখা আং জুনাল চেয়ারম্যান হিসেবে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নি বাগৈ বরম গনাং সিনি ডেপুটি সিএম ন রিহকাই বরিরব যে মাত্র কমপ্লেন খা এমডিসি র খাইকা এমডিসি নি রিকমেন্ডেড খায়াকাই কোনে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাংলা খেনে চিনি বরম গনাং ডেপুটি সিএম আনো সাকা আবন পরে আং খাইর হকা আং কাইসে রিকমেন্ডেড খাইর হমানি এমডিসি নি অর থাকা লোকাল এমডিসি অরনি বই রিকমেন্ডেড খাইয়া তামহিন সাইরকা বরি ন রঞ্জিত দেববর্মা জুনাল চেয়ারম্যান ছয় খাইকা আঙার খাইয়া হিনাই অমনি বিচারুংখা উদাংখা এইল অবস্থা পার্টিনি অবস্থা অমংখা আং নরংন তাবুক সাই খনার মানে ককসে অমংখা এই অবস্থা পার্টিনি অর্গানাইজেশন ন করাক খালাইনানি হিংকাকাই সেথরই বই সেথরই শুক্র বই সালাইনানি নাংনাই অমন পার্টি প্লেনারিও সানানি তিনি নরক গোबां मा फाइका অরনি হয়তো নরকটা আমি শিক্ষা না ওই পাড়া আমসায় সংগঠন খাইনাই সাদি অ বাসন খানামা বাইছিমি তামো খাইনাই নরক কানো সাদি অ পার্টি প্লেনারি বাই অনেক বড় কক সানানি বাগৈ খা দুজাগৈ তঙ্গো আং সাইমানো বড় সুযোগ করেই মবাই খাই মতই খাইयै পার্টি তিনি পার্টি কাইসে কইসু ইয়া করি থাঙ্কা পার্টি কাইসে কইসু ইয়া করি থাঙ্কা খরকচা লিডার কুমার হালাম আনো সাও দারুনজিত মহারাজা বাই মালাই নাকি আং কিষান কলয়নি পারমিশন দানা নাংনো অমসাওয়া আনো অ পার্টিও কোনো ডিসিপ্লিন করে আবন বাগে আং পাতি ইয়াকার চিনাইনি সব থাং পাইছা যারা পাতি ইয়াকার থাঙ্কা তাঙ্গৈ থাঙ্কা তামনি বাগৈ থাঙ্কা অমন বসং সেথর নেনানি দরকার তঙ্গো পাতি রাগ দিনানি হিংকাকাই পাতি ন বস কাঙ্গো যদি করাক খাইনানি থাঙ্কাকাই অর্গানাইজেশননি সম্পর্কে আং কিসা সানাই জুনাল সাব জুনাল লেভেল যে কমিটি খাওয়ানো কাহামকক আনি কোনো অপুস করে আং বিরোধিতা খাইয়া কিন্তু চিনি অমতৈ ন যে চিনি কাইসা কাইসা সাব জুনাল বা জুনাল ও সাব জুনালনি ফাতারব তিপ্রাসা কামি তঙ্গো তাবো जों साब जुनाल वाइस जुदि जों कमिटि खायरिखाखाय ओ साब जुनालनि फातार तंनाय तिप्रासार नखाय बर दानायसो जुनालनि फातार तंनाय बर नखाय बर दानाय अमनबो जों कमिटि खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय अम वानसुंनानै नांनाय जों कारण बर फातार थांनाय যদি ও কমিটি খাতিনিও সেন্ট্রাল কমিটিনি কোনো লিডার কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গে রিখাখায় আ পাতি বরাগৈ মাংলাক সাব জুনাল কমিটি মুতি কেন খাজাংনে নংথন মানে প্রপোজাল আন পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নংথন আমসাইনি যে লুকুরক যেনা হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ buta buting khai buta buting tho bono leader ungnan thon bono ungnan thon kono central leader
kuno ojama IMM ni si MLA ni sapok rijak neta no songo rima bai elaka o leader সংগঠন kerak khaina reng mangla jasa komiti phan ungthon komiti 50 ni nise hengka kaisa nai Ramchandragarh block committee 120 jona meeting asu kaka 21 jona pungya 21 jona pungya block committee meeting kai omti committee ni dorkar krei working committee 4 jona vice president 5 jona general secretary 6 jona omorong ni riwilap krei samung khainai correction of president vice president secretary songwe didi ei je ani kaisa onurut tongnai ei somosto post gobang ma je riton mani mono remove khaima khaino chin party o kahamungnai srai srai kai choli manan rang kha khlayo chini central committee executive committee omti o jama rong no songjana nungthon je borokni sangatonik knowledge tongo borokno convince khaimanani khomota tongo borokno kokbai lobui romui toninani phan tongo ba knowledge tongo borokno no songkhai chanai maharaj ni gana wo utung utung thangai sobiti sai facebook u rinai rongno ojama khaikai choligla omti ojama nangya chini tipra mothawo tebo ojama tongo misil kaisa phaikya misil si phaikya na ble ko nahari abos kango thangai phele kaisa nai jina ba dai photo ti sari nei ti sanai rongno neta bo nangya chini o facebook neta rongno omorongno chung remove ma khainai morok tongkha tipra motha je din bubagra party yakari thangana tipra motha gola bike me hayasan wagai bai thangnai tongya omorongno ani ব্যক্তিগত proposal jara knowledge gnang sangatonik hindi সংগঠন jesan pon hindi borongno ojama songna nungthun ma an kaise request tongnai party ni push gobang khakai ang nukha o je kisu ani je obigota aro walai mung phayo secretary se ekta bisi kobo blog 6 jona hingja kai bobo secretary meeting khlai di hinika bor khai ti khlai maya o neta simi bike behek phayoi nukjak phayo বরাখাই তুবুই মাইয়া সুতরাং পুষ বাংমা বাই সংগঠন তরিয়া সামং টাংনাইছে কাহামুং নাंगौ এডমিনিস্ট্রেশনनि সম্পর্কে বাংকিসা সানানি মুসঙ্গ যেহেতু ত্রিপুরা মথা এডিসি ও ক্ষমতাও তঙ্গো অবনি সম্পর্কে বানে কিসা sanani musungo omoni sikang te kaisa khumulungo chini party office kaisa khaija ka khejur murawo omo khoraksa engineer ni pai tongmani aro chini party office tangjakha sara engineering bisingo alochonango omo butoi chini kaisa boroni jaga pai tonmen I rungjangno norui aro party office tangkha tamo labung kha chung aro party office tangai chini image barikha bubagren image barikha party ni image barikha party office no chin tongle buni ni jaga no tangi dokhol khai chung aro nok tangna ba omo bai amtei khai chini ungkoya ang maharaj ni thano onurut khainai o je jaga malik bono kifili na nungthon party bino jaga no ang chung tabuk এডিসি ও ক্ষমতা তঙ্গ যতনা খাকলা বুলাইও ত্রিপুরা মথা বুবাগরেন ত্রিফাং বাই ক্ষমতা আঙ্কা 2.5 বছর উঙ্গুই তঙ্গ
अनेक एलाकाबो शुधु रां क्रय रां फाया स्टेट गभर्नमेंट रिया किन्तु जे फाइमा बाय सिमी तांगे सामुं तांजग्या उदाहरण दी साबानो आनी रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपेन मार्केट और पद्मबिल नि केबो फाइका खयनि पेके बुसादि किसा पद्मबिल नि कतंगर बरक साइमानो 6 मास बो मार्केट ओपेन रिपेयरिंग उंया कनसार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर फोन के रमिया मोबाइल बंद चीनी ईएम रक दंगो डिपार्टमेंट तै दंगो ताम खाय तामो खाय खबर नाय मेदा आनी रामचंद्र का तो दुईटा साब जुनार लुंगनानि कक एमएलए हिसाबे आं चिठी लिखा 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সয়রি ওই সিএম নি আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাব জুনাল কতালু আবো নোটিফিকেশन খালাইজা গিয়াखौ যত জাগানে খাইজাক বাইছা रामचंद्र गात खाइजा गयाखौ आन्धानि कपि तंग तांगै खाइजा गया अमतेखे चलिन मरंग जुदि सुक्रुबै सालाया हिंगाखाय चिनि पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नंनाय ताखुरक संग्रामनि ताखक बखुरक ब्लाइखे कथि नंनाय चिनि पार्टीनि भबिष्यत न तैसां कक्सावो आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चिनि पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आंनि कक पायनानि नङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पोस्ट तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमानि वाइस चेयरमैन तंमानि आबो रिमुव खायनानि कलायो तामा आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन निवै जुनाल बनो मासो 9,000 टाका बेतन दिवै तामो आउटपुट तंग वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करि जुनाल ताबुक जुनाल काम रह जागिया आबो उंया ना कौन सानादा ना कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब केन हम की ना किरिया जुनाल चेयरमैन तो बुरा पिस्तल पाई नहीं तंगो किरियान अब अनेक दुखनि कक सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फुनुगै मानो हामलायगा फुनुगै मानो नांखाय आं अर नखर थानाय अर नखरि थानाय केबो साजायगा गै मानो आं तै कक सालिया आसक्तिना हाम